जय जगन्नाथ। मु वास्तविक बेलाराणी आपण मानक बहुत बहुत स्वागत करुच्ची श्रीक्षेत्र बहु चैनल को। दर्शक बंधु आम आज आलोचना करवा नवरात्रि आज आरंभ है। यहाँ हूँ गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि रे आपणकर यहाँ माघ मासर नवरात्रि प्रथमे आरंभ हो। तो गुप्त नवरात्रि आपणकर 10 तारिख रु नहीं 18 तारिख पर्यंत चलो। आ भितर आपड़ जो दिन भी वीडियो देखुंत देखो समस्ते तो नवरात्रि उपास करें। ता छड़ा गुप्त नवरात्रि कहीं कहुच्छी संपूर्ण गुप्तरे आपण ये प्रतिकार करेंगे। अन्य प्रतिकार गुड़िक कौन आप लोक देखी माने पूजा पाठ करके भी करें। गुप्त नवरात्रि किए देखुची अलग कथा किंतु पचारे कि कहे कौन पाई करुँच कि कहे कौन आपणकर मानसिक कौन आपणकर उद्देश्य ताहा कहे संपूर्ण माने सकारात्मक चिंताधारा सह संपूर्ण ऊर्जा सह माँ को पाद तले संपूर्ण समर्पण सह मनरु सात्विक भावना सह गुप्त भाव में जमती कहती डाण हाथ कौन करी बाँ हाथ जानी से भाव में कौन पुण्य कले कौन दान कले कौन पूजा कले कौन मानसिक कले कौन चाहूँगी कौन सी कथा क्या कहे कि कहीं जानवे संपूर्ण गुप्त रूपे ये उपाय करने पड़ो। जेकोसी उपाय करूँ क्या आम माने डेमो देखा दरकार नहीं क्या आगे कहवा दरकार नहीं डिस्क्रिप्शन करवा दरकार नहीं जे मुझे कारण यही कम करुँची। तो छोट पूजाटे होना कहीं तेरे यहाँ गुप्त नवरात्रि यही दिन बहुत जन केवल जो मैंने तंत्र मंत्र जंत्र ये सब जिनस तैयारी करती से यही समय बहुत साधना करते। कारण आपण मैंने जानते यहाँ होती देवींकर समय यही समय अष्ट महाविद्या माने सॉरी 10 महाविद्यार साधना कराए। 10 महाविद्या माने कौन 10 प्रकार जहाँ को कहते सात्विक ठू नहीं आपणकर तांत्रिक पर्यंत देवी जो मान को साधना कराए। 10 महाविद्या साधना करी लोक मैंने सिद्धि प्राप्त करती बहुत क्रियाकलाप करती। जो मैंने सात्विक पूजा करती से माने सात्विक हिसाब से करती जो मैंने तांत्रिक पूजा करती से माने तंत्र हिसाब से करके देवी को प्रसन्न करके निजर सिद्धि पाई निजर इच्छा पूरण पाई बहुत किसी उपाय करथांती। तांत्रिक माने खास करके ये गुप्त नवरात्रि रे बहुत पूजा साधना करिथांती तंत्र को सिद्ध करने। किंतु आमे माने साधारण लोक आमे तो से जीवानी आमे होचे सात्विक उपाय जीवा। सात्विक उपाय जेहेतु 10 महाविद्या 10 देवींकर वर्तमान होची पूजार समय समस्तंकर भितर गोटे ऊर्जा थिबो। बहुत जन तो गुप्त नवरात्रि विषय रे एबे ओडिशा रे मध्य जानुचंती गुप्त नवरात्रि पूजा करूचंती केही काहाकू कहंतु न कहंतु। तेणु आपण जदि प्रथम थर जानुचंती तेबे गोटे छोटिया कामटे करंतु। देखंतु आमे माने घरोई लोक सात्विक उपाय माँकर ये नवरात्रि पूजा करवा जेहेतु गुप्त गुप्त भाव में कले यार कौन फायदा मुझे प्रथम कहूँ। फायदा हूँ आपण देखा अवस्था बा लोक जाना अवस्था जो पूजा पाठ दान धर्म करती ताहा जेतिकी जल्दी आपणकर मानसिक इच्छा संकल्प को पूरण करे। आपणकर जो दान धर्म पूजा पाठ प्रतिकार कहीं न देखी कहीं न जाणी जितेबाला आपण करती ताहा आपण को बहुत जल्दी इंस्टांटली 10 गुण फल दे थाए। तो से गुप्त नवरात्रि बहुत महत्व रही। माँ दुर्गा प्रत्येक रूप से पूजा पाती लक्ष्मी गौरी ठू नहीं छिन्नमस्ता एवं धूमावती यही भाव में रूप से पूजा पाती। आपण को राशि अनुसार जदि जानते आपण राशि की अधिष्ठात्री देवी आपण ना संकल्प नहीं पूजा करें नचेत सिंपल माँ दुर्गा को जदि माँ दुर्गा फोटो नहीं मंदिर में पूजा करें मंदिर में नहीं आपण घरे माँ मंगला लक्ष्मी माँ सुभद्रा जी भी अच्छा मातृशक्ति पाखरे आपण जहाँ ना पूजा करने चाहूँगी माने निजर इष्ट देवी को आपण स्मरण करी करंतु ग्राम देवती को पूजा करंतु भोगराग लगांतु समर्पण दियंतु। किंतु घरोई उपाय होची कौन आपण जदि मनकर देखंतु नवरात्रि संपूर्ण विधि भाव में जी कलश स्थापना करिवो माँकर पिंडी अर्थात पीठ स्थापना करी माँकर फोटो बसैकी चुनरी देकी चंदन सिंदूर धूप दीप फूलमाल जमती आम घरे पूजा करुचे मिठा भोग बर्फी लडू फलमूल देकी भोग करिवो तेबे 9 दिन रे सकाळे संजे आपण को भोग करने को पड़ो। किंतु जदि आप पीठ स्थापना करना आपण ठाकुर घरे जेमती डेली करती सेमती करंतु। जदि किसी भोगराग आप एक्सट्रा लगेबा आपण मन होची करंतु। किंतु घी दीप सकाळे संजे आपण जेकोसी श्रद्धा सह मानसिक सह आपण कले खूब भल
କଥା। ଆପଣ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସରସ୍ୱତୀ ଜ୍ଞାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ମୁକ୍ତି ମା ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ନବନିଧି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳୁ ମା କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମାଙ୍କର କେଉଁ ରୂପକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ, ଏଇ 9 ଦିନ ଆପଣ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ ସକାଳେ ସଞ୍ଜେ ଘିଅ ଦୀପ ଲଗେଇ ଭୋଗ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଯେକୌଣସି ମାଙ୍କୁ ଦେଇକି ବି ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ବସିକି ଘିଅ ଦୀପ ଲଗେଇକି ଧୂପ ଲଗେଇକି ଆପଣ ଯଦି ଜପ ବି କରିବେ 9 ଦିନରେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମା ଦୁର୍ଗା ହୁଅନ୍ତୁ, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମା କମଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ମା ବିମଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ମା ସରସ୍ୱତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ମା ଆପଣଙ୍କର କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ମାଙ୍କର ସମୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯେଉଁମାନେ ମାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଯେତିକି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି ଡାକନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିବେ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଭାରତରେ ନବରାତ୍ରି ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ପୂଜା ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ମାନେ ଗୋଟେ ପରିବେଶରେ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟେ ମାଙ୍କର ଉର୍ଜା ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ ଥିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଭକ୍ତି ସେଇ କାମନାରେ ଛୋଟିଆ ପୂଜାଟିଏ ଦେବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାହା ସ୍ୱୀକାର ହେଇଯିବ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେବେ। ମାର ପଣତ କାନି ତଳେ ରହିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତ ମାଙ୍କ ପଣତ କାନି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର। ଛୋଟିଆ ଉପାୟ ଘର ପାଇଁ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି ଏ ନବରାତ୍ର ସମୟରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଘରେ ଗୁଗୁଳ ଝୁଣା ଧୂପ ଦୀପ ଏଇସବୁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅରୁଆ 9 ଦିନ ଯାକ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ଶାକାହାର ଭୋଜନ କରିବେ। ଯଦି ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ରହି ଆପଣ ଏତକ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନବରାତ୍ରି ତ ଏବେ ଘରେ ଘରେ କଲେଣି ପ୍ରାୟ, କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଜଳଖିଆ ପତ୍ର ଖାଇକି ରହିପାରିବେ ଯଦି ଅରୁଆ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ନାହିଁ ସେ କଥା ନୁହଁ, ଉଷୁନା ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ଖାଇବେ ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା। ଉଷୁନା ଖାଆନ୍ତୁ, ପିଆଜ ରସୁଣ ଆମିଷ ୟୁଜ୍ କରିବେନି। ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ମାନେ ପୂର୍ବଦିନ ଦେଇଛି କଲେ ଟିକେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ଫଳବତୀ ହେବ ଏବଂ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେବ। ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ଘର ସଂସାରରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଭଏଡ଼ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସାତ୍ଵିକ ପ୍ରତିକାର ଘରର ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆପଣ ଛୋଟ ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ମାଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଯାହା ବି ହେଉ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଆପଣ ସ୍ମରଣ କରିକି ଯେକୌଣସି ମାଙ୍କ ଫଟୋ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆପଣ କିଛି ସିନ୍ଦୁର 9ଟା ଗୁଜୁରାତି 9ଟା ଲବଙ୍ଗ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ଆପଣ ରଖିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ସଞ୍ଜେ ଘିଅ ଦୀପ ଦେଇକି 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ମିରାକିଲିୟସ୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଯିବ, ମ୍ୟାଜିକାଲ କାମ କରିବ। ଯେବେ 9 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସରିଯିବ ସେତେବେଳେ ସେହି ଜିନିଷ ଆପଣ ଉଠାଇ ନେବେ, ସିନ୍ଦୁରକୁ ନିଜ ମଥାରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଗାନ୍ତୁ, ସିନ୍ଦୁର ମଥାରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ଦେଇପାରିବେ। ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବ, ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସିନ୍ଦୁର ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଗୁଜୁରାତିକୁ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଇପାରିବେ। ଲବଙ୍ଗକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଝୁଣା ଏବଂ କର୍ପୂର ବା କିଛି ନହେଲେ କେବଳ ଯେତିକି କର୍ପୂର ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ସେତିକି କର୍ପୂର ନେବେ। ଯେଉଁ 9ଟି ଲବଙ୍ଗ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ କର୍ପୂର ଦେହରେ ପକାଇକି ଆପଣ ଜଳେଇକି ଘର ସାରା ତା'ର ଧୂଆଁ ବା ଯେଉଁ ଧୂନି ଆପଣ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ମାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମା ଦୁର୍ଗା ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପା, ମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱରୂପା ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ସ୍ୱରୂପା, ବିଦ୍ୟା ସ୍ୱରୂପା। ସିଏ କାଳ ହରଣକାରିଣୀ ମା କାଳୀ ସ୍ୱରୂପା। ତେଣୁକରି ସର୍ବ ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ସର୍ବ ସୁଖ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଛୋଟ ଉପାୟ। ବାକି ତ ନବରାତ୍ରି ଯଦି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆପଣ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବେ ତେବେ ସେଟା ସୋନିପେ ସୁହାଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଉଷୁନା ଖାଇକି ବି ସାଧାରଣ ଘର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ ପ୍ରତିକାରଟେ କହିଲି, ଯେମିତି ସିନ୍ଦୁର ଗୁଜୁରାତି ଆପଣଙ୍କର ଲବଙ୍ଗ ତେଜପତ୍ର ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିବ। ସେ ଯେଉଁ ତେଜପତ୍ର ଲବଙ୍ଗ କର୍ପୂର ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଜଳେଇକି ଧୁନି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରଖିବେ କିଛି ଇଚ୍ଛା ମାନସିକ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ। ଯେମିତିକି ମୋ ଘରର ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି, ମୋ ଘରର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ମୋ ପିଲାମାନେ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପିଲାକୁ ଭଲ ଚାକିରି ମିଳୁଛି, ମୋ ପିଲା ଘରର ମେମ୍ବରମାନେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହେଇଛନ୍ତି ବା ମୋ ପିଲା ଆୟୁଷ୍ମାନ ହେଇଛି। ଏଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଆଜିକୁ 2 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଲାଣି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋର ପ୍ରତିକାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୋ କଥା ଶୁଣିକି ଏତିକି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ସବୁବେଳେ ଦେବେ, ନିଜ ହୃଦୟର ଭାବନା ସବୁବେଳେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯାହା ବି ପୂଜା ପାଠ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି
प्रथमे निजर इच्छा कौन आपण धूप दीप देके जितेबले जो जिनिस समर्पण करेंगे निज इच्छा निज मानसिक को कहीदेवे एवं ताहा फलवती होची ताहा सकारात्मक रूप से सफल होती एटा चिंता करी आपण कहीकि किसी ओषा व्रत करेंगे जोटा कि आपंकर से मानसिक संकल्प ताहा पूरण हम आपड़ जहाँ करतु जदि मानसिक कहे तेज मानसिक पूरण केमती हम तो निजर इच्छा कहीकि ही प्रत्येक जिनिस को आपण शुद्ध भाव में करेंगे एवं आपण तार पॉजिटिव रिजल्ट पाई पॉजिटिव रिजल्ट 10 गुणा है कि आपण पाखु आसूची से जिनस भाविकी करके देखंतु निहाती आपण को सक्सेस सफलता मिलिबो एवं जय माता दी हैप्पी नवरात्रि हैप्पी गुप्त नवरात्रि आपण बहुत जन जी जानी 4टा नवरात्रि थाए तेणुक आपण को पालन परंतु बहुत ही मंगल हम शुभरे रुहतु आशीर्वाद रुहतु ऐश्वर्यवान होकर रुहतु प्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद सब आपण रोचे महाबाहु तले सुरक्षा रुहतु पिलाने दीर्घजीवी हूँ महालक्ष्मी का आशीर्वाद सब आपण घरे रहू कौन प्रतिकार जदि मो द्वारा करने को चाहते सात्विक उपाय कारण देखंतु गुणी तंत्र मंत्र ये सब जिनस ना मु विश्वास करे ना मु सपोर्ट करे ना से सब जिनस मत जना अच्छी केवल आमर वैदिक रीति अनुसार पूजा पाठ रिचुअल्स एवं विभिन्न ज्योतिषिक उपचार माने एस्ट्रोलोजिकल उपचार मुझे कहीपरि ग्रह दशा खंडन करी को भली पूजा पाठ करी को भली छोट छोट घरेलू प्रतिकार बिना पैसा खर्च 5 टंका 3 टंकार आपंकर उपाय हो पार से भाया प्रतिकार मुझे कही थाए तो कीप सपोर्ट ऑलवेज स्माइलिंग एवं जदि प्रतिकार दरकार आपन को तेबे चैनल ले अपॉइंटमेंट पाइका आमर ऑफिस रो नंबर अच्छी मैनेजर बाबू को कॉल करके मोर अपॉइंटमेंट नहीं पारे अपॉइंटमेंट नेले ही मो संगे कथा हो पारे देखा नेक्स्ट वीडियो रे जय जगन्नाथ।